नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 16 तारिख मंगलवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक एणिकी ओडिशा लोके भिसा पाई आउ कलिकता दिल्ली किंबा हैदराबाद जिबे नाही। एथिपाई भुवनेश्वर रे हेबो ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर रे ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा पाई अनुमोदन करिसेंती। एही प्रस्तावित भिसा सेंटर भुवनेश्वर बरमुंडा स्थित बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनाल बिल्डिंग रे कार्यक्षम हेबो, जहा पई ओडिशा सरकार 3000 वर्ग फुट रो जगह जोगाई देबे। भुवनेश्वर रे एक भिसा सेंटर प्रतिष्ठा करिवा पई राज्यवासींको पक्षरु बहु दिनरु दाबी रही आसुथला। ए सबु को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैचंती। दर्शक बंधु चैनल को एबे जाय जदि सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन आपण ताजा खबर गुड़िक सर्वप्रथमे जानिपारे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारू देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। एवं भिडियोटी भलो लागिले लाइक करी आपनको प्रियजन माननकु शेयर मध्य कर दियंतु। परवर्ती खबर बे कमी जिवो जगा पाखकु जिबा समय मात्र 40 मिनिट रे भक्त पहुंचीबे भुवनेश्वर रो पुरी। एनै चिंता करूछंती सरकार। एथि पई 8 लेन हेबो भुवनेश्वर रो पुरी रास्ता। एनै सूचना दैछंती पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहछंती केंद्र सड़क परिवहन मंत्री सह आलोचना होईची। जातीय राजपथर प्रपोजाल थिला भुवनेश्वर पुरी रास्ता को 6 लेन विशिष्ट करिवा पई। सेथिपई सरकार सम्मति पाई सारिछि। राज्यर दाबी थिला भुवनेश्वर पुरी रास्ता को 8 लेन करिवा पई। केंद्र मंत्री मध्य से रास्ता को 8 लेन करिवा को निर्देश दैछंती। फिजिबिलिटी को देखि ताको 8 लेन करा जिवो, नचेत 6 लेन करी एक्सेस कंट्रोल करी 2 लेन सर्विस रोड करिवा को योजना करा जाउछि। छोट गाड़ी पई सर्विस रोड करिवा को योजना करछंती सरकार। परवर्ती खबर चाषी निर्धारित धान उठाइबे सरकार। टोकेन पाई नथिबा चाषी को टोकेन देवा को निर्देश दिया जाइछि। टोकेन परे धान बढ़िले खोला बजार रे चाषी बिकी दियंतु बोली कहिसंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। कहिसंती धान संग्रह प्रक्रिया सुरखुर रे चलीछि। एबे जाय 6टी जिल्लार रिपोर्ट आसीछि। एजाबत मोट 1,25,439 मेट्रिक टन धान किणा सरिछि। धान किणा प्रक्रिया केबे हेबो ताहा जिल्लावारी डीएलपीसी कमिटी रे निष्पत्ति हेउछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे आयुष शिक्षा क्षेत्र रे एक बड़ पदक्षेप स्वरूप मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर सरकारी आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट पीजी छात्रों मासिक स्टाइपेंड रे व्यापक वृद्धि को अनुमोदन करछंती। 1 जनवरी 2026 रु लागू हेबो वर्धित स्टाइपेंड। प्रथम वर्ष पीजी छात्र स्टाइपेंड 55% वृद्धि करा जाई मासिक 31,000 टंका रो 48,000 टंका को वृद्धि करा जाईछि। द्वितीय वर्ष पीजी छात्र स्टाइपेंड 62% वृद्धि करा जाई 32,000 टंका रो 52,000 टंका को वृद्धि करा जाईछि। तृतीय वर्ष पीजी छात्र स्टाइपेंड सर्वाधिक 76% वृद्धि करा जाई 33,000 टंका रो 55,000 टंका को वृद्धि करा जाईछि। ए समस्त वर्धित स्टाइपेंड हार आसंता जनवरी 1, 2026 रु लागू हेबो। परवर्ती खबर छात्र छात्री हेउछंती देशर भविष्यत, हेले सेमानक भविष्यत सह खेलुछि गणशिक्षा विभाग। शिक्षा वर्षर अवधि सरीगले मध्य मिलुनी बही और पोशाक। सीएजी रिपोर्ट आसिबा परे भी विभागर मौन व्रत बड़ दुर्नीति को इशारा करुछि। पिलांकु ना मिलिछि मागणा यूनिफॉर्म ना मिलुछि बही। सीएजी रो प्रकाशित रिपोर्ट रे शिक्षा व्यवस्थार विकल चित्र पदारे पड़िछि। अगस्त शेष सुधा यूनिफॉर्म बंटन पई निर्देश थिला, हेले शिक्षा वर्ष सरीबा को बसिलाणी शह शह संख्या रे स्कूल रे जाय बंटा जायनी पोशाक। परवर्ती खबर केंद्र सरकार देशर ग्रामीण रोजगार व्यवस्था रे एक बड़ परिवर्तन आनिबा को जाउछंती। दीर्घ वर्ष धरी ग्रामीण गरीब एवं श्रमिक परिवारक पई जीवन रेखा भाबरे चालुथवा महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण रोजगार निश्चितता आईन एमजीएनआरजे को बंद करी ताहार स्थान रे एक नुआ ग्रामीण रोजगार आईन आनिबा प्रस्ताव तैयारी करा जायछि। प्रस्तावित बिल रे ग्रामीण युवक युवती को स्किल ट्रेनिंग, स्वयं रोजगार, ग्राम भित्तिक उद्योग, कृषि संपृक्त कार्य एवं स्मॉल इंडस्ट्री को रोजगार सह जोड़िबार व्यवस्था
ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମରୁ ସହରକୁ ଅବୈକଳ୍ପିକ ପ୍ରବାସ କମିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ବଜାରକୁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର କବ୍ଜା କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପନିର ଏପରି ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ବେପାରୀମାନେ ଅପମିଶ୍ରଣର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ୟାଟ ମିଶାଇ ବଜାରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଏହି ନିମ୍ନମାନର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଦାମ 350 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ କେଜି ପାଉଡରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି 3 କେଜି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର, ଯାହା ବଜାରରେ କେଜି ପ୍ରତି 180 ଟଙ୍କାରୁ 240 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୁଣା ଲାଭ। ଲାଭଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବେପାରୀ ବୃତ୍ତି କରିସାରିଲାଣି। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଖାଇ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ଧିମା ପଡ଼ିଛି। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିରର ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ OMR ସିଟ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବୋର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର 1,60,379 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 22,979 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଟିଇଟି ପେପର 1ରେ 47,720 ଜଣ ଏବଂ ପେପର 2ରେ 1,12,659 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ 452ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲିଠାରୁ 3ଟି ଦେଶ ଜର୍ଡାନ, ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଓମାନ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଡାନରେ ରହିବେ। ଜର୍ଡାନର ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇବନ ଅଲ ହୁସେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଡାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଓମାନ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଠି ଲେଖି ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ ମକିମ। କଂଗ୍ରେସର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଗତ ବୁଧବାର ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମକିମ। ଭାବିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାକରା ଆସିବ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ହେଲେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଆସିଥିବା ଚିଠିରେ ମକିମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ ବିରୋଧୀର ଟେଗ୍ ଲଗାଇଛି। ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମକିମ। କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ବାଘ ଛୁଆ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ। ନ ଡରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଦଳକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇବାରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଦା ହେଲେ। ଦଳର ଭଲ ପାଇଁ କହିବା କ'ଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର ଗତ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହ ସାରା କେବଳ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରବିବାରର ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ଆୟ ରେକର୍ଡ କରିବ। ମାତ୍ର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପାର କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଧୁରନ୍ଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସି ତାଙ୍କ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇସିସି ସଭାପତି ଜୟ ଶାହା, ଡିଡିସିଏ ସଭାପତି ରୋହନ ଜେଟଲୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେସିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜୟ ଶାହା, ମେସି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ରୋହନ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଜନସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ବି ସିଟ୍ ନ ଜିତିବା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
प्रशांत किशोर एवं प्रियंका गांधी एही भेटघाट परे एबे चर्चा हेउछि पुणी थरे कोन कांग्रेस सह नजर आसिबे राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ना ଏହା केवल एक सौजन्यमूलक साक्षात्कार थिला। परवर्ती खबर 10ମ थर ପାଇଁ बिहार मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबार किछि सप्ताह परे नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम रे जणे महिला डाक्तरंक मुहरु हिजाब टाणी देवा घटना को नहीं तीव्र विवाद सृष्टि होइछि। एही घटना परे विरोधी दल गुड़िक तांकर मानसिक स्थिति उपरे प्रश्न उठाइछन्ति। सोमवार पाटना रे अनुष्ठित एक आयुष डाक्तरंक प्रमाण पत्र बंटन कार्यक्रम समय रे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जणे डाक्तरंकु हिजाब हटाइबा पई इंगित करथिले। महिला डाक्तर जनक कोनोसी प्रतिक्रिया देबा पूर्वरु ही कुमार आगकु बढ़ी तांको मुहरु हिजाब टाणी देइथिले, जहा एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। नीतीश को एही कार्य को निंदनीय एवं लज्जाजनक कही तुरंत मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देबाकू दाबी करिछि कांग्रेस। दर्शक बंधु खबर गुडी को आपण शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद। पुणी आसंता काली नुआ खबर नै आपनको पाखरे पहुंचिबो। सेतेबेले पर्यंत विदाय दियंतु। धन्यवाद।